Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hijaba lahu wa fi ba'din nuskhi wala hajibal dunahu falau ittakhadha hajiban au bawaban kuriha. Wala hijabah, dan tidak ada penghalang ialah mewujud lahu baginya qadi wa fi ba'din nuskhi, dan ialah di dalam sebagian nasakh, wala hajibah, dan tidak ada penghalang ialah mewujud dunahu di selain arahnya qadi, falau ittakhadha, maka sekalipun mengambil siapa qadi hajiban kepada penghalang, au bawaban atau tukang penjaga pintu, kuriha maka makruh apa ittakhadha. Wala yaqudu al-qadi lil qada'i fil masjidi. Wala yaqudu, dan tidak duduk al-qadi siapa hakim lil qada'i karena untuk menghukumi fil masjidi di dalam masjid. Fa in qada fihi kuriha fa ini tafaqah waqtu hudurihi fil masjidi li salatin aw ghairiha khusumatan lam yukrah fasluha fihi, wa kadzalika law ihtaja ilal masjidi li'udrin min matarin wa nahwihi. Fa in qada, maka jika menghukumi siapa qadi fihi dalamnya masjid, kuriha maka makruh. Fa ini tafaqo, maka jika bertepatan waktu huduri apa waktu hadirnya qadi fil masjid dalam masjid li sholatin karena untuk salat, au ghairiha atau selainnya salat, khusumatan kepada pertengkaran, lam yukrah maka dimakruhkan, fasluha apa memutuskannya khusumah, fihi di dalamnya masjid, wa kadza, dan sekalipun itu juga, lau ihtajah sekalipun butuh siapa qadi ilal masjidi kepada masjid, li'udrin karena udur, min matorin dari hujan, au nahwihi atau selainnya mator. Wa yusawwi al-qadi wujuban bainal khasmaini fi salasati asya'a. Wa tusawwi, dan menyamaratakan al-qadi siapa qadi wujuban dengan wajib bainal khasmaini di antara dua orang yang bertengkar fi salasati asya'a di dalam tiga perkara. Ahaduha at-tasmiyatu, ahaduha adapun salah satunya salasa, at-tasmiyatu ialah menyamakan, fil majlisi di dalam majlis, fayujlisu al-qadi khasmaini baina yadaihi idastawa ya syarafan ammal muslimi fayurfa'u anid-dami fil majlisi. Fayujlisu maka mendudukkan al-qadi siapa qadi al-khasmaini kepada dua orang yang bertengkar, baina yadaihi di hadapannya qadi, idastawa ya apabila sama keduanya, syarafan nyatanya mulianya, ammal muslim adapun orang muslim, fayurfa'u ialah diluhurkan siapa muslim, anidami fil majlisi dalam majlis. Wasani at-tasmiyatu fil lafdi ayyil kalami fala yasma'u kalama ahaduhuma dunal akhari. Wasani, dan adapun yang kedua, at-tasmiyatu ialah menyamaratakan fil lafdi di dalam lafad, ayil kalami artinya perkataan, fala yusma'u maka tidak boleh mendengarkan siapa qadi kalama ahadihima kepada perkataan salah satu keduanya, dunal akhari tidak yang lain. Wasalisu at-tasmiyatu fil lafdi ayin nadri fala yanduru ahadahuma dunal akhari. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, at-tasmiyatu ialah menyamaratakan fil lafdi di dalam melihat, ayin nadri artinya melihat, fala yanduru maka tidak boleh melihat siapa qadi ahadahuma kepada salah satu keduanya, dunal akhari tidak yang lain.
wala yajuzu lil qadi an yaqbalal hadiyata min ahli amalihi, wala yajuzu dan tidak boleh lil qadi bagi hakim an yuqbala apa hendak menerima siapa qadi al hadiyata kepada hadiah min ahli amalihi dari penduduk wilayah kerjanya qadi, fa in kanat al hadiyatu fi ghairi amalihi min ghairi ahlihi lam yahrum fil asahi. Fa in kanat maka jika ada al hadiyatu apa hadiah fi ghairi amalihi ialah di selain wilayah kerjanya qadi min ghairi ahlihi dari selain keluarganya qadi lam yuhram maka tidak diharamkan fil asahi di dalam qaul yang asah. Wa in ahda ilaihi man huwa fi mahalli wilayatihi walahu khusumatun wala adata lahu bil hadiyati qabluha haruma alaihi qabuluha. Wa in ahda dan jika menerima hadiah ilahi kepadanya qadi man siapa orang huwa adapun man fi mahalli ialah di dalam tempat fi mahalli wilayatihi ialah di dalam tempat wilayahnya qadi walahu dan ialah baginya man khusumatun adapun pertengkaran wala adatah dan tidak lahu baginya man bil hadiyati dengan hadiah qabluha sebelumnya khusumah haruma maka haram alai atisnya qadi qabuluha apa menerimanya hadiah. Wa yajtanibu al-qadi al-qada'a ayyukrahu lahu dalik. Wa yajtanibu dan menjauhi al-qadi siapa qadi al-qada'a kepada memutuskannya hukum ayyukrahu artinya makruh lahu baginya qadi dalika apa itu qada fi asyrati mawadi'ah wa fi ba'din nuskhi ahwalun indal ghadabi fi asyrati mawadi'ah di dalam 10 kondisi wa fi ba'din nuskhi dan ialah di dalam sebagian nasah ahwalun adapun beberapa kondisi indal ghadabi rupanya ketika marah wa fi ba'din nuskhi fil ghadabi wa fi ba'din nuskhi dan ialah di dalam sebagian nasah fil ghadabi adapun lafaz al-ghadabi. Qala ba'duhum idza akhrajahu al-ghadabu an halatil istiqamati haruma alaihi al-qada'u hina idin. Qala berkata ba'dum siapa bagian ulama idza akhraja apabila mengeluarkan siapa qadi al-ghadabu idza akhraja apabila mengeluarkan kepadanya qadi al-ghadabu apa kemarahan an halatil istiqamati dari kondisi stabil haruma maka haram alai atasnya qadi al-qada'u apa memutuskan hukum hina idin seketika itu wal ju'i wal shibai al-mufritaini wal ashi wa shiddati syahwati wal huzni wal farahi al-mufrati wa indal maradi ayil mu'limi wal ju'i dan lapar wa shibai dan kenyang al-mufritaini yang melampaui batas keduanya wal ashi dan haus wa shiddati syahwati dan syahwat wal huzni dan susah wal farahi dan gembira al-mufrati yang melampaui batas wa indal maradi dan seketika sakit ayil mu'limi yang menyakitkan. Wa mudafa'atil akhbataini ayil bauli wal ghaiti wa mudafa'atil akhbataini dan menahan dua perkara yang kotor ayil bauli artinya kencing wal ghaiti dan berak wa indan nu'asi dan seketika ngantuk wa inda syiddatil harri wal bardi wa inda syiddatil harri dan seketika panas wal bardi dan dingin waddabitu al-jami'u li hadil asyrati wa ghairiha waddabitu dan adapun batasan al-jami'u yang mencakup li hadil asyrati bagi ini yang 10 wa ghairiha dan selainnya asyrah
annahu yukrahu lil qadi al-qada'u fi kulli halin. Annahu ialah sesungguhnya, man yukrahu ialah makruh lil qadi bagi qadi al-qada'u apa menghukumi fi kulli halin di setiap kondisi, yasu'u khuluquhu wa idha hakama fi halin mimma taqaddama nafada hukmuhu ma'al karahati. Yasu'u yang menjelekkan apa hal, khuluquhu kepada budi pekertinya qadi, wa idha hakama dan apabila menghukumi siapa qadi, fi halin di dalam keadaan, mimma darinya barang, taqaddama yang mendahului, apa ma, nafadah maka berlangsung, hukumuhu apa hukumnya qadi, ma'al karahati bersama karahah. Wala yas'alu wujuban ay idha jalasa al-khasmani baina yadayil qadi la yas'alu al-muda'a alaihi illa ba'da kamali. Wala yus'alu dan tidak boleh menanyai siapa qadi wujuban dengan wajib, ay artinya idza jalasa apabila duduk, al-khasmani siapa dua orang yang bertengkar, baina yadail qadi di hadapan qadi, la yus'al tidak boleh bertanya siapa qadi al-muda'a kepada orang yang mendakwai, alaihi apa atasnya illa ba'da kamalin kecuali setelah sempurnanya dakwah, ay ba'da faraghil muda'i minad dakwah as-sahihati wa hina idin yaqulul qadi lil muda'a alaihi. Ay artinya ba'da faraghil muda'i setelah sempurnanya mudai, minad dakwah dari mendakwai, as-sahihati yang sahih, wahina idin dan seketika, yaqulu berkata al-qadi siapa qadi, lil muda'a bagi orang yang mendakwai, alaihi apa atasnya akhruj min dakwahu fa in aqarra bima adda'a bihi alaihi lazimahu ma aqarra bihi. Akhruj maka keluar, min dakwahu dari dakwahannya mudai, fa in aqarra maka jika mengakui siapa mudai, bima dengan barang, adda'a yang mendakwahi, bihi dengannya ma alaihi atasnya mudai, lazima maka wajib, hu kepadanya mudai, ma apa barang, aqarrah yang mengakui, bihi dengannya ma, wala yufiduhu ba'da dalika ruju'uhu. Wala yufidu dan tidak berfaedah hu kepadanya mudai, ba'da dalika setelahnya aqrar, ruju'uhu apa mencabutinya mudai, in angkara dan apabila ingkar siapa mudai, ma kepada barang, adda'a yang mendakwai siapa man, bihi dengannya ma, alaihi atasnya mudai, falil qadi an yakula lil mudai alaka bayinatun aw syahidun ma'a yaminika in kana al-haqqu mimma yasbutu bi syahidin wa yaminin. Falil qadi maka ialah baginya hakim, ayyakula adapun dak berkata siapa mudai siapa qadi, lil mudai bagi orang yang mendakwai, alaka apakah ialah bagimu, bayinatun adapun penjelasan, au syahidun atau saksi, ma'a yaminika bersama sumpahmu, ingkana jika ada, al-haqqu apa kebenaran, mimma ialah darinya barang, yasbutu yang tetap, apa ma bisyahidin dengan satu saksi, wa yaminin dan sumpah. Baik, penjelasan di sini yaitu wala hijabah tanpa penghalang. Jadi tidak boleh ada penghalang yang menyulitkan orang untuk melapor. Misalnya ada penjaga atau security yang menghalangi, maka itu dihukumi makruh. Ya,
yaitu kedua, tidak boleh di masjid. Qadhi tidak boleh memutuskan perkara di masjid. Jika ia sengaja menjadikan masjid tempat sidang, maka hukumnya makruh. Tetapi jika kebetulan ada kasus saat ia berada di masjid untuk sholat, maka tidak mengapa bila diputuskan di masjid karena ada hajat atau darurat. Bagi hakim yaitu wajib menyetarakan dua belah pihak yang berselisih dalam 3 hal. Yang pertama yaitu tempat duduk. Jadi kedua belah pihak tersebut diberi tempat duduk yang sama. Yang kedua yaitu ucapan lafaz. Hakim tidak boleh hanya mendengarkan ucapan satu belah pihak saja, tetapi ucapan kedua belah pihak itu harus didengar dengan adil. Yang ketiga yaitu pandangan. Hakim tidak boleh memandang satu pihak saja. Jadi kedua belah pihak itu harus sama-sama dipandang. Pandangannya itu harus adil dan seimbang. Hadiah untuk hakim. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jika hadiah diberikan setelah ia menjabat sebagai qadhi, maka hukumnya haram karena dikhawatirkan menjadi suap atau mempengaruhi keputusan. Bagi hakim yaitu makruh untuk memutuskan hukum dalam kondisi tertentu. Ulama menyebutkan ada 10 keadaan, diantaranya yaitu saat marah, karena ketika marah itu bisa menghilangkan kontrol emosi. Kedua, saat ia sangat lapar atau kehausan, saat sakit atau menahan buang air kecil atau air besar, saat mengantuk, cuaca sangat panas atau sangat dingin. Selanjutnya yaitu adab dalam pengadilan. Hakim tidak boleh bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa kecuali setelah pihak penuduh selesai menyampaikan tuduhan. Yang kedua, hakim berkata kepada terdakwa, apakah kau telah mendengar tuduhan itu? Bagaimana jawabanmu? Maka jika terdakwa mengakui tuduhan, maka pengakuan itu mengikat. Jika terdakwa itu mengingkari, maka hakim meminta penuduh untuk membawa bukti, sumpah atau terdakwa.